Bonjour Salah, Bonjour, monsieur moi. comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Alors maintenant, on va lire... Le lecture. Non, on va passer à notre séance quotidienne de lecture. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a I-O-N. Alors regarde bien. I-O-N, ça donne un seul son. Alors après, on va chaque fois le son d'IL Judith. Approche-toi d'ici. Alors regarde bien. Maintenant, on va tirer quelques sons de ces trois caractères I-O-N. Alors I-O-N, on peut par exemple tirer I-O. Alors I-O, qu'est-ce que ça donne? Io. I-O. Doucement, doucement. Alors on peut tirer par exemple O-N. Qu'est-ce que ça donne? On. Très bien. On peut tirer par exemple I-N. Qu'est-ce que ça donne? Un. Très bien. On peut y tirer aussi. Alors, I-O, on va faire l'inverse. On va inverser les lettres. O-I, qu'est-ce que ça donne? Wa. Très bien. Alors, aussi, N-O, qu'est-ce que ça donne? Non. Très bien. N-I, qu'est-ce que ça donne? Ni. Ni. Très bien. Alors, maintenant, on va lire I-O-N. Alors, regarde bien. Écoute, I-O-N constitue un seul son. Constitue un seul son. يعني كيعطينا مخرج صوتي واحد. On dit pas I, on dit ion. Ion. D'accord? Ion. Qu'est-ce qu'on dit? Ion. Alors ça donne un seul son. Alors maintenant on va lire. Alors regarde bien. I-O-N. Ça prononce ion. Ion. D'accord? On ne dit pas I, on non, on dit d'un seul coup. Ion. Non, ماشي ion. Ion. Voilà. Alors regarde bien. Ici, ion est écrite en cursive ou manuscrit. Alors cursive, lorsque les lettres ne sont pas attachées. هذه كتسمى cursive. Alors voilà. Manuscrit, les lettres sont attachées. C'est comme s'ils sont écrites par la main. D'accord? بحال كنكتبوا بيدينا بحال هكا. Bon. باش ما ندوخكش بزاف. هنا عندنا en cursive. Alors cursive, les lettres ne sont pas attachées. لا تقول بالفرنسية. Les lettres ne sont pas attachées. D'accord? Ne sont pas attachées. Alors, en manuscrit, les lettres sont attachées. Très bien, bravo. Alors maintenant, on va lire. Le camion. Très bien, le camion. Le camion. Alors, écoute. Ici, pourquoi on a prononcé CA comme K? Pourquoi? Parce que devant C se trouve K. Non, parce que devant C se trouve A. Parce que devant C se trouve A. Alors regarde bien. Devant, avant. Écoute bien. Alors regarde bien. Alors كاين بعض المسائل اللي ما يمكنش فيها ندير لها واحد الدرس بوحده باش نشرحها، ولكن كتجي بحال هكا في اطار في السياق ديال القراءه كنشرحوها. هذه بالنسبه للاولاد ولا الامهات ولا الاباء اللي متبعين معايا وبغاو ولادهم يتعلموا يقراو. داكوغ؟ لان الهدف هو ان الوليد يتعلم ماشي الهدف هو انني نجيب ولدي ونقول له عافاك قرا لي هادشي طير فيه ونقول لك صافي سي بيان. نو، انا بغيت ولدي يتعلم وبغيت يرتكب اخطاء باش من هذيك الاخطاء كيتعلم مزيان. Alors regarde bien. On a déjà fait ce cours. Alors C. Alors regarde bien. عندنا مثلا شوف عندنا مثلا C A. Alors regarde bien. هنا عندي C. Alors أمام C. أمام قدامها يعني devant. Alors شوف صلاح هذه ما غاديش نعاود نشرحها لك مرة أخرى. خصها قرا عليها. Devant هي أمام قدامها. Devant. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a devant C? A. Hein? ماشي اللور هذا، ماشي اللور هذا القدام، الأمام. اللور هي اللي تجي. بالأمام غادي. يعني الفرنسية ماشي بحال العربية، ما كتبوهاش. داكوغ؟ هنا devant هي أمام قدامها. وراءها
مثلا درناه مثلا هنايا ندير مثلا او هذه كتسمى افون. كاينه دوفون هي امام، افون هي وراء. اوكي. الوغ quand on a a devant k ou bien devant c se prononce comme k. Oui. D'accord. Alors pour prononcer ca, pour la prononcer ça, qu'est-ce que je dois ajouter? Des équipes. Hein? Des équipes. Qu'est-ce que je dois ajouter? Alors دابا انا عندي k. Alors باش نقراها ça, qu'est-ce que je dois ajouter? Là c'est La cédille. la cd بحال الدال. La cd بحال الدال بحال او والكاف. بحال الكاف. داكور. alors ركز معايا مزيان. عندي مثلا a b c. alors montre-moi la lettre b. La voilà. Tu dis la voilà. La voilà. Très bien. Alors montre-moi la lettre, le harf qui se trouve devant b. C. Très bien. C est du devant. A se trouve devant ou bien avant? Avant. Avant C. D'accord. alors devant il y a قدامها أمامها و avant il y a وراءها. عندنا 1 2 3 4 5. alors le chiffre devant 3. Le voilà. لا شنو هو le chiffre qui se trouve devant 3. Devant. devant 3 بلاتي وبلاتي فين هي 3؟ ها هي 3 devant 3 امامها فين هي؟ 5. علاش 5 و 4 فين هي؟ مشات تقدى. ركز معايا. طرتي ل 5 و 4 شنو هي؟ 4 واش مشات تنعس؟ alors le chiffre qui se trouve devant 3 c'est 4. le chiffre qui se trouve avant 3 2. 2. وركز معايا شويه. alors tu lis. Le camion. très bien. Vion. Mion. Nion. Dion. Sion. Bion. Gion. Rion. Pion. Très bien. Regarde bien. La khadina, vion. La lettre O, la voici. Oui. Alors regarde bien. N, ha O. دابا حنا كنقراو وهذه O. Alors هاد N هاد N. Est-ce qu'elle se trouve devant O ou bien avant O? Devant O. Très bien, devant O. La lettre qui se trouve avant O. O. Non, avant O. I. I. Alors ركز معايا مزيان. Alors, on continue. الدراري الصغار الا ما كنتيش بارفوا كيبقاو يعصبوا. لان لو مونك دو كونسونطراسيون. الدراري الصغار صعيب باش انك تخليهم يركزوا معاك يعني اطول وقت ممكن. alors ركز معايا مزيان. alors T I O N se prononce Sion. alors ركز معايا مزيان وحلوا ديناتك. T I O N se prononce Sion. Oui. alors quand est-ce qu'on prononce T comme S? quand on a devant T I O N. يعني ملي كيكون عندي devant T ها T. d'accord. devant يعني devant شنو كتشبه هنا ولا هنا؟ devant امام. فوالا هنايا. alors ملي كتكون عندي هنايا I O N quand on a on ion. اسمع quand on a ion ملي كتكون عندي ion devant T امام T هاد T se prononce comme S. Oui. alors on dit pas Tion mais on dit Sion. mais tu dois faire attention à quelque chose. regarde bien. alors I E N qu'est-ce que ça donne? Ien. Très bien. alors ici je vais mettre T. Sien. non. Tien. Tiens. Tien. alors, ici on va pas dire. alors T se prononce T. ما نقولش هنايا sien mais نقول tiens. Tiens. alors quand est-ce qu'on prononce T comme S? فوقاش كنطقو T comme S؟ ملي كيكون قدامها ion. Oui. ركز معايا ion. ولكن الا كانت I E N لا. Tien. واش دابا فهمتيني ولا فهمتيني؟ فهمت. alors فوقاش كنقراو T S الا كانت قدامها I O N. I-O-N. quand on a devant T I O N. ولكن الا كانت عندي مثلا I E N واش نقراها sien؟ non نقراها Tien. tiens. صافي.
Est-ce que tu as saisi؟ Oui, يعني j'ai شوف bien راني saisi. كنقول لك واش فهمتي، يعني لا بروشين فوا ما تطيحش ما تغلطش ليا. D'accord? D'accord. Alors, Sion se prononce comme Sion. Alors là, La réparation. très bien. La punition. Punition ou العقوبة. La prochaine fois, tu vas avoir une punition. D'accord? تاكل العصا يحب. لا ماشي ضروري العصا. لا بونيسيون نقدر نقول لك مثلا شي حاجة عاود نقولها ليا بزاف د مرات. تاكل. نقدر نقول لك مثلا هذا النهار لا بونيسيون ما تفرجش في الرسم المتحرك اللي كيعجبوك. تقدر تكون لا بونيسيون ما نشريكش الحلوى ما نشريكش الشوكولات. داكور هذه هي لا بونيسيون ماشي ضروري العصا. اخذوا وديو التحميله. Alors la La punition. L'opération. Très bien. La direction. Très bien, la direction. Alors ici, on a une petite image. Alors sur cette image se trouve un gars. Un garçon. Qu'est-ce qu'il a à la main? Un marteau. Un marteau. Très bien. Alors maintenant, on va lire la phrase. Gare à tes doigts. Alors, gare. Je dis gare. Gare. Yani, tu dois faire attention à tes doigts. Le couch. C'est le couch. Le couch عندك. L'anglais ou le belge? L'anglais. L'anglais, ok. Alors regarde bien. Gare à tes doigts. Yani, fais attention à tes doigts. Oui. Gare à tes doigts. D'accord? D'accord. Gare à tes doigts. Comment? Mon garçon. Fais attention. Très bien. Gare à tes doigts, mon garçon. Fais attention. Il a jeté gare à tes doigts, c'est-à-dire, sois prudent. Sois prudent. كون حذر عندك تضرب بيد السبيعات ديالك. D'accord? D'accord. شوف هاد المصطلحات ما تحفظهم. Alors, gare à tes doigts, c'est-à-dire, sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Prudent. Alors, هنا عندنا ION se prononce Ion. Ion comme Le lion. le lion, Le camion. le camion, L'avion. l'avion, La région. la région. La pion. Non, c'est pas là. Le pion. Le pion. Alors, TION se prononce comme, Sion. par exemple, L'opération. L'émotion. La ration. La condition. très bien, très bonne lecture. Alors maintenant, on va lire ce petit dialogue, un petit dialogue. Oui. Alors, tu lis. Un petit marteau. Alors, voici le petit marteau. Des clous. Des clous هما المسيمرات. عرفتي المسيمرات اللي كنطبقوهم هنايا في هذوك هما لي كلو هما المسامر. Voici un jeune menuisier. Alors, pourquoi on a prononcé ici S comme Z? Parce que S deux voyelles. se trouve deux voyelles. entre deux voyelles. Parce que S se trouve entre deux voyelles. Que fais-tu, petit menuisier? Alors, هذه c'est une phrase Interrogation. non, interrogative. هذا كيتسمى point d'interrogation. علامة استفهام. ولا phrase كنسميوها une phrase interrogative. Non, interrogative. Que fais-tu, petit menuisier? Alors, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu m'agances? Alors, regardez هنايا. هذا هو le petit menuisier. النجار الصغير. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Je fais des réparations. Voilà, je fais des réparations. Que répares-tu? Petit menuisier. Non. Que répares-tu, petit menuisier? Que répares-tu, petit menuisier? Voilà, que fais-tu? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, Salah? Chauffe. Regarde bien, tu dois faire attention. Alors, أنا مثلا سولتك. قلت لك شوف que fais-tu? Que fais-tu, Salah? Alors, انت اللي غتجاوبني. دابا انت اللي غتقول لي tu. Non. شنو تقول؟ Je, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je lis. Je lis. Non, c'est pas lire. Je lis. Lire, c'est le verbe à l'infinitif. Je lis
Une phrase, eh bien, je lis la phrase. Alors, que fais-tu, petit menuisier? Je fais des réparations. Très bien, je fais des réparations. Que répares-tu, petit menuisier? Que répares-tu? شنو كتصاوب؟ شنو كتصاوب أيها النجار الصغير؟ Que répares-tu? Mon camion et mon avion. Très bien. Et mon avion. Voilà. Il répare son camion et son avion. يعني il a un camion en bois. إذا بما أنه هو نجار إذا الكاميون ديالو غيكون مصاب بالخشب. Un camion en bois et avion en bois. Ne tape pas sur tes doigts. Voilà. Ne tape pas sur tes doigts. Alors, doigts, أقل doigts كتكتب بحال هكا. هذه عقل عليها مزيان. Les doigts هما الأصابع. D'accord? أصابع. Alors, الأصابع. Combien on a de doigts? 5. 5. Alors, c'est le haïdek. Alors, ici, 5 doigts. Le pouce, index, le majeur, annulaire, le petit auriculaire. Non, le petit auriculaire. Alors, نعاودهم. Pouce, index, majeur, annulaire, petit auriculaire. Alors, regarde bien, هادو كيتسماو les doigts. Alors, doigts, كتكتب D-O-I-G-T-S. Les doigts. Alors, GTS, ما كنقراهاش. Doigts. D'accord? Les doigts, on a 5 doigts. Oui. Pouce, index, majeur, annulaire, le petit auriculaire. Alors, on continue. Ne tape pas sur tes doigts, petit menuisier. Je sais travailler. Et je fais attention. Très bien. Je sais travailler et je fais attention. Alors, on continue. Pierre. Pierre a été renversé par un camion. Alors, renversé. Alors, ici, on a prononcé S comme S. Maintenant, Z. Pourquoi? Parce que R. Voilà. Alors, parce que... Alors, R se trouve devant C ou bien avant C. Devant ou bien avant. ها S. ركز معايا هيا S. شوف باش تفهم مزيان. دابا انت ديك devant avant مازال باغي تدخل لك الراس. روغا شنو عندنا هنايا غ لا حتى شي R سي. الوغ هذا ما نقراوهاش غزي نقراوها غسي. الوغ هنايا R هاهي S. دابا حنا كنهضروا على S. D'accord? Alors R, est-ce que R se trouve avant S ou bien devant S? هادي. صالح ركز معايا. حنا دابا كنهضروا على S ياك؟ وي. دابا حنا بغينا نشوفوا هاد R هاد R واش جات avant S ولا جات devant S؟ Devant S. نو. فين هي R اصاحبي؟ واش جات أمامها ولا قبلها؟ قبلها. إوا قبلها هي avant. قبلها هي avant. accent devant. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ مابقاش تقول لي فهمت وانت ما فهمتش. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمت. Alors R se trouve avant. Avant هي قبل منها. accent se trouve devant. Devant هي أمامها. متبقاش دير ليا براسك هكا. ملي كدير هكا راسك كنعرفك ما فهمتش اللعبه. شوف معايا مزيان. ريغارد بيان. عندي مثلا نديرو مثلا R Z. دابا غنشوفو R. R كاين جوج الحروف كاين Z وكاين اعطيني لا لتر كي سو تروف افون R. افون. Avant. Z. لا. وركز افون هي قبل. افون هي قبل وديفون هي بعد. عندي مثلا اف اس كا. نشوفوا اس. اعطيني لا لتر كي سو تروف افون اس. F. ولا لتر كي سو تروف دوفون اس. K. واخ
نشوفوا هذه عندي مثلا A B C نشوفوا دابا B la lettre qui se trouve devant B C. la lettre qui se trouve avant B A. alors on continue Pierre a été renversé. alors قلنا هنايا C علاش قرينا S ما قريناش Z parce que avant S avant قبل من S عندنا une consonne R. et devant S عندنا une voyelle alors باش نقراو هاد S comme Z خاص تكون عندنا avant S une voyelle ou devant S une voyelle D'accord. فهمتي ولا ما فهمتيش D'accord. est-ce que tu as saisi Oui, j'ai bien saisi. alors Par un camion. Il n'a pas été blessé. blessé. Alors, Pierre a été renversé par un camion. Il n'a pas été blessé. Alors, qui a été? Qui? Alors, lorsque je pose la question, avec qui? Ici, je veux savoir la personne. Qui a renversé? Qui a été renversé par un camion? Qui? Pierre. Pierre. Très bien. Alors, par quel pronom personnel je peux remplacer Pierre? Il. Bravo. Alors, Pierre a été renversé par quoi? Quoi? Alors, في الأول طرحت السؤال بكي. Alors, ملي كنقول كي خصني نعرف لا بيرسون شخص. هنا عندي renversé par quoi? شنو اللي ضرب بيير؟ Pierre. A été renversé par quoi? Par camion. Par un camion. Est-ce qu'il a été blessé? Oui. Non. يا صالح ركز صاحبي هنا عندنا une phrase négative عندنا l'adverbe de négation ne pas شي ما كتبقى تلعب بزاف ما كتبقاش مكونسونطري معايا في القرايه هنا عندنا l'adverbe de négation ملي كنشوف لا phrase فيها ne pas وطرحت السؤال لا réponse كتكون non est-ce qu'il a été blessé Non. Non. علاش؟ لأن هنا عندنا l'adverbe de négation. Non, il n'a pas été blessé. إذا واخا ضربوا كاميو ولكن راه ما تجرحش. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ شنو قلنا هذيك النهار؟ ملي كتكون عندي une phrase négative كتكون la réponse non. Par exemple, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. غنسولك est-ce que tu as mangé? Non. Non. علاش قلنا non؟ لأن عندنا la négation. Non, je n'ai pas mangé. C'est négatif. Négative. Alors, continue. Mais quelle émotion. Il faut faire attention dans la rue. Très bien, excellent. Alors maintenant, tu peux te reposer 5 minutes.